ja mislim da većina nas pati od trovanja ugljikohidratima. A oni su nam toliko fini zato što su oni tijekom evolucije bili rijetki i naš mozak ih doživljava kao najbolju nagradu koju može dobiti. Kažu da je šećer adiktivniji od kokaina. I to je jednostavno rješenje. Smanjiti količinu šećera, svih oblika šećera, i kruha, i tijesta, i svega, i ponekad gladovat. Znači, to vas ne košta ništa, sigurno pomaže, nije lagano. Znači, to košta snage volje. Snagu, da. Ali to je nešto što je sigurno dobro za zdravlje. Dugi život nekad je bio stvar legendi i mitova, a danas je važna tema znanosti, tehnologije i osobnih izbora. Možemo li stvarno živjeti dulje, bolje, zdravije? Koliko na to utječu geni, a koliko prehrana, stres ili stil života? Ovo je jedna tema za sve vas. I gdje je granica između znanstvenih činjenica i popularnih zabluda? Odgovore tražimo sa Gordanom Laucom, istaknutim hrvatskim biokemičarom, profesorom na farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, osnivačem Genosa i suosnivačem Glikanage-a, jednog od vodećih svjetskih laboratorija za analizu glikana. Uz njega je Veljko Marton, poduzetnik i kolekcionar umjetnina koji je i sam prošao testiranje biološke dobi na temelju glikana kod doktora Lauca. Pa ćemo u ovoj epizodi analizirati njegove rezultate, ali i razgovarati o tome kako živjeti dug, smislen i kvalitetan život. Dakle, što su to glikani, Gordane, i što ste radili, što ste testirali kod Veljka? Znači, glikani su jedna vrlo kompleksna modifikacija proteina koja je u biti bila je ključna da život postane višestanični. Znači, kad smo prestali biti bakterije, kad smo postali višestanični organizme, smo razvili glikane koji mijenjaju aktivnosti svih naših proteina. To je relativno zapostavljeno područje jer je analitika kompleksna. Ja u tome radim već više od 30 godina. Razvili smo laboratorij koji je danas u toj analitici najbolji na svijetu. I u zadnjih 10 godina se fokusiramo na primjenu u konkretnim nekim pitanjima, a jedno od dosta onako atraktivnih tema kojim se bavimo u zadnje vrijeme je mjerenje biološke dobi. Znači, gledajući glikane, znači mjereći molekule koje mi izoliramo iz krvi sa imunoglobulina, možemo na neki način objektivno izmjeriti koliko štete smo napravili sami sebi svojim životnim stilom u zadnjih od kad smo živi. Ali uspoređujemo stvarnu, kako zoveš ovu dob? Biološku. Biološka je... I kronološka. Kronološku. Znači, postoji dob, to je koliko puta je naša planeta obišla oko Sunca. Nama je to fiksna brojka, ali ako se preseli na Mars, to će značiti nešto potpuno drugo. Znači, pitanje je šta znače kronološke godine i s druge strane, nekad su ljudi prosječno živjeli 30 i nešto kalendarskih godina, danas živimo 80-ak, možda ćemo za 50 godina živjeti 120, to ne znam. I trend je da živimo sve dulje, ne? Dugo vremena je trend bio takav, danas se pomalo usporio, zato što je u biti životni stil postao previše nezdrav, pogotovo u Americi gdje je problem big food, big pharma i činjenica se naš životni vijek više ne produljuje. Ali ja mislim da je puno važnije od pitanja koliko godina živimo, koliko kvalitetno živimo te godine. Jer postoje ljudi koji će već sa 50 biti bolesni, nefunkcionalni, sa 60-70 će biti vezani uz krevet, ovisni o tuđoj pomoći, onda to više nije kvalitetan život, u njemu je teško uživati. Veljko, vi se niste znali prije emisije, jel tako? Ne, nismo se Znači ti si otišao napraviti test kako smo se dogovorili? Mi smo se dogovorili, mene to naravno jako zanimalo jer ja pokušavam te svoje godine nekako ih iskontrolirati. Ali nisi mjerio na nikakav drugi način? Nisam na ovaj način nikad mjerio, međutim, naravno, odem svako toliko na nekakvi, zovu to menadžerski check-up, pogledao malo sve ove parametre i to više manje ok. Tako da tu neku bazu uvijek provjeravam, ali na onda da to treba puno drugih stvari nadoknaditi. Ovo je bio veliki mikroskop. Da. Hoćeš nam reći što si našao? Znači, jedna je temeljna razlika između tih menadžerskih pregleda i ovo što radimo mi. Znači, menadžerski pregled u biti gleda ono što je danas.
Znači, kakvo je danas stanje, kakav je tlak, kakvi su biokemijski parametri i tako dalje. A mi gledamo molekule koje u biti identificiraju što će se dogoditi u sljedećih 5 do 10 godina. Znači, mi u biti mjerimo nešto što su faktori rizika koji primarno reguliraju upalu. Onu upalu niske razine, a upala niske razine je u biti jedan od glavnih drajvera kako starenja, tako i svih bolesti povezanih sa Trošenja starenjem. stanica općenito. Znači, Da, organizma. Znači, koliko nećemo ići previše u detalje, ali recimo, znamo da je upala loša, mi na neki način mjerimo jedan mehanizam regulacije upale, koji je u istraživanjima koje smo proveli, analizirali smo već preko 200.000 ljudi i širom svijeta i ovaj test se danas prodaje u više od 2.000 klinika širom svijeta. I može ga svak napraviti, javi se na stranice GlycanAge i Može napravi ga ga kod kupiti vas. sam. Ono što mi više volimo da se zapravo radi preko neke od poliklinika, gdje će ipak liječnik pomoći to interpretirati. Može se u Zagrebu napraviti, u Katarini, u Milojeviću, u Bagatinu. Puno klinika se može napraviti. Analizirali smo 200.000 ljudi. Stvarno smo pokazali da loš GlycanAge, rizik srčanih kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, općenito problema sa zdravljem. Dobar GlycanAge znači da je rizik manji. Tako da ako neko ima dobar GlycanAge, to je uvijek dobra informacija. Pa evo sad nismo još objavili, ali radimo veliko istraživanje koliko to predviđa smrtnost. Evo mogu ekskluzivno reći, ako još nije objavljeno. Znači svaka godina više GlycanAge-a kod muškaraca je 6% veća vjerojatnost da ćete umreti u sljedećih 10 godina. Tako da nije malo. Povećava vjerojatnost kad je manja razlika. Što je veći GlycanAge? Znači ako imate 10 godina veći GlycanAge, to je 60% veća vjerojatnost da ćete umreti u sljedećih 10 godina. Od kalendarske. Znači postoji bazalni rizik da neko umre. Čovjek sa 50 godina ima cirka 2 do 3% šansa da će umreti u sljedećih 10 godina. Ako imate 10 godina GlycanAge više, to je 60% više, znači sad je vjerojatnost negdje između 5 i 6. Znači, ako netko je sa kalendarskih 50 ima GlycanAge 60, treba bi jako početi voditi brigu o svom zdravlju. To hoćeš reći. Bilo bi dobro da ga na neki način smanji. Da. Ali imamo dobre vijesti za Veljka, tako? Da, on je bitno mlađi. Ajde, pokaži nam što. Evo ga. Znači, konkretno mislim da je 20 i nešto godina mlađe, tako. Znači, tu možemo reći, ti si koje godište? 50. 46 godina. Nećemo uopće godine brojati, ali 50. Ali 50 godište, a ima koliko? 46. Po našem testu ima 46 godina. On je vječni mladić. Znači ovako, on izgleda kao prosječna osoba od 46 godina prema našem tom testu. Što znači da definitivno je zdraviji i bolji od prosječne osobe rođene 50 godina, nećemo zbrati koliko ima godina, to ne može niko vjerovati koliko godina prošlo od onda. Tako da ovo je recimo jedan jako dobra informacija i dobar feedback da ono što osoba radi je ispravno. Dobro, ali ajmo definirati, ti dalje radiš, ti si dalje menadžer. Ja sam i dalje u poslu, čak bih rekao više nego i prije, ali po meni posao je taj koji na neki način te može stimulirati da uđeš u to razmišljanje o nekakvom kvalitetnom životu, o nekakvoj dugovječnosti, zato jer ljudi koji se previše opuste, oni ni sami nisu svjesni koliko gube tu neku snagu, te neki motor koji bi mogao pokrenuti u tom nekakvom razmišljanju da zdravije žive, da dulje žive. Tako I da bolje ili kvalitetno rade. Tako. Ali tajmo reći samo da ovdje je bitan podatak, obično predstavljamo to kasnije u onom drugom dijelu, ali ti si vlasnik Martimexa, znači parfem i industrija ljepote, ali industrija dugog života od davnina, prvenstveno za žene, a sad i za muškarce pomalo. Pa sigurno da možda jedan dio tog nekakvog mog izgleda ili zdravstvenog stanja ima veze s onim čim se bavim. Ja sam sve te nekakve velike svjetske korporacije se itekako trude da žene, sad polako više i muškarce, da im daju tu nekakvu mogućnost da malo bolje izgledaju. Bolji izgled nosi sa sobom jednu stvar koja je izuzetno bitna, a to je druženje.
jer ti čim na neki način lošije izgledaš, tim manje imaš volju da se družiš. Ali a to je kad samo gledaš pouzdanje. nekakve parametre kako zadržati uopće i mentalno i fizičko zdravlje, istraživanja će pokazati da je taj društveni dio užasno bitan u svemu tome. A mi to zanemarujemo. Mi preferiramo čim manje nekakvih izlazaka, onda se ne moram ni spremiti. Ta nekakvi, u stvari, povlačenje od svakodnevnih životnih izazova je veliki generator po meni starenja. Jer ti kad nemaš nekakvi cilj, mislim, ja se moram odjenuti ili pripremiti ili fizički izgledati dobro zato što imam posao koji moram odraditi. To nije samo nekakvi ego trip. To je stvarno bitan dio nekakvog mog posla. Ne mogu ovim godinama izgledati kao da su me pustili iz nekakvog staračkog doma na kratku pauzu, nego moram stvarno odraditi stvari kao i neko ko je puno mlađi od mene. Dobro, ali Gordane, ovo nije tipično. To baš kad smo krenuli razgovarati prije emisije, govorio si da menadžeri često budu stariji, jel tako? Znači, često ne uvijek. Znači, vrlo često kod busy executive, znači ljudi koji žive vrlo stresno napane život, Like Energy ispadne lošiji. Ali ima dobrih primjera, naravno ne mogu govoriti o konkretnim imenima, ali recimo, pogotovo menadžeri stvarno velikih kompanija vani, zapravo ispadnu mlađi. Zato što to ipak ovisi o tome koliko čovjek ulaže u sebe i koliko je čovjek zapravo stvari dobro posložio u svojoj glavi. Jer vi možete biti i vrlo mali menadžer ili samo dio nekakvog velike mašinerije i biti jako pod stresom. Ili možete biti vrhunski menadžer, voditi veliku firmu, ali si posložiti život da stvari funkcioniraju relativno glatko, da ako se i dogodi nekakav stresni događaj koji se uvijek mora dogoditi, da znate iz njega izaći van. A ono što je prednost godina, da čovjek stekne iskustvo kako se lakše nositi s nekim problemima i to očigledno kod vas funkcionira jako dobro. I to je zapravo jako dobra povratna informacija. Sad, koliko je ona bitna danas, teško je reći. Znači, mislim, vi nećete svoj životni stil više promijeniti da imate bilo kakav rezultat testa. Čovjek s godinama ipak postaje uhoda u nekom smjeru. A ako krenete ranije, u 30-im, 40-im, imamo sad sve više ljudi koji kreću u 20-im i vidite da nešto radite krivo. Onda vi to možete popraviti danas i sljedećih 50, 60, 70 godina radite na pravi način. A pogotovo kod mlađih ljudi u 20-im, 30-im godinama doista vidimo da je nekakvo njihovo emocionalno stanje, društveni odnosi, privatni odnosi, jako veliki stres stvaraju. Generator ubrzanog starenja. Znači, stres je nesretna riječ zato što jako puno stvari stavljamo u istu stvar. Jer čovjek je pod stresom kad gleda utakmicu, čovjek je pod stresom kad ima neke ozbiljne životne probleme, a to nisu identične stvari. Tako da, ono što je dobro kod ovog našeg testa, on stvarno identificira onaj tip odgovora na stres koji uništava zdravlje. Jer ne zaboravite da je stres je fiziološki odgovor razvijen prije što se pojavio čovjek, gdje neka mala životinja treba preživjeti sljedećih 5 minuta da ju netko ne pojede. Znači, kad vidim predatora, ja sam pod stresom, mijenjam svoju fiziologiju da povećam vjerojatnost preživljenja i to je jako važno u tih 5 minuta. Ali ako sam ja kontinuirano pod stresom, onda to potpuno uništava zdravlje, zato što stresni odgovor svu energiju iz imunog sustava, probavnog sustava, reproduktivnog prebacuje u nekakav motorički i senzorni, jer trebamo preživjeti 5 minuta. Okay. Ali znači, ovaj test je potvrdio da ono što Veljko radi dosta dobro radi. Pa da nam kaže on to radi nevjerojatno dobro. Znači, biti 30 godina skoro mlađi ima primjera, ali nema ih jako puno. Znači, to je sigurno jedan od boljih
primjera od naših 100.000 ljudi koje smo napravili, da neko bude doista toliko Dobro, moćan. Veljko, ili moraš biti vlasnik ovakve tvrtke, moraš imati neka velika znanja ili to može biti jednostavno neka svakodnevnica, rutina? Pa ja u stvari mislim da ti to nekakvi, puno tih faktora igra nekakvu ulogu, ali prvo moraš biti sam sa sobom na čisto šta hoćeš u životu. Znači, ja recimo imam jednu stvar koja je užasno bitna. Ljudi je nikad gotovo ne spomenu, a to ti je znatiželja. Kad si ti znatiželjan i kad ti cijelo vrijeme očekuješ šta će se dogoditi, ne znam, za 5 mjeseci, za godinu dana, mene užasno zanima šta će se dogoditi s tom umjetnom inteligencijom. Ja bih htio biti za jedno još 20-30 godina, ono što se kaže around, da vidim te robote kako idu okolo, šta rade, šta ne rade. Vrlo malo ljudi ima tu potrebu. Tako da jedan od faktora koji mene pokreće je ta nekakva znatiželja. I neki cilj koji imaš, očito ti imaš cilj. Na kraju naravno onda to sve vodi. Isto tako ja sam ti kolekcionar. Sada, kolekcionari stvarno je dokazano da jako dugo žive. Zašto? Jer stalno imao taj interes. Ja sam imao kolekcionare koji su bili u 90-ima i koji su, kad se pojavila nešto što je njih zanimalo, sjeli su u auto, sjeli su u avion, otišli su na nekakvu dražbu da to kupe. Znači, to je nevjerojatno kako ti možeš naći taj nekakvi motiv. Ali to je bila znatiželja, ovo bi bila strast, jel tako? Pa gledaj, znatiželja, strast, recimo nekakva kombinacija, ali meni isto znatiželja da vidim šta se po svijetu prodaje, šta ima, šta nema. Tu je sad jako teško nekako to generalizirati, a međutim, ono što ja uvijek pokušavam kad razgovaram s ljudima, dobro, ja sam imao nekakvi malo drugčiji put u životu, vrlo rano povezao stvari, ja sam de facto se osamostalio s 18 godina, otišao raditi u Njemačku. Svi moji prijatelji, jedno što im je bilo bitno da odu 2 mjeseca na more i da apsolutno ništa ne rade. I taj nekakvi, mislim da to možemo nazvati taj comfort zone, za koji ljudi misle da je važan ili jako važan u životu, u stvari spada da je jako negativan. Jer ti ako si u nekakvom doma u comfort zone, dobro ti je malo pivica, malo televizija, ne daj Bože da te neko tjera da šećeš ili nešto, on naravno mislim da jako negativno utječe na bilo kakvu misao o nekakvoj dužini života. To je jedno glupo pitanje. Znači, vi ste kolekcionar od porcelana, slika. Vi vjerojatno kada uđete u sobu sa tim predmetima, vi uživate to gledati, to vas opušta i vjerojatno ako imate neki problem u životu, uđete u sobu i gledate te stvari i odmah... Meditacija. Znači, to je apsolutno... Znači, svako od nas mora imati mehanizam opuštanja, meditiranja, micanja tog stresa iz sebe. I ja mislim da je taj element uživanja u rezultatima svoga djela, što može biti kolekcija porcelana, slika, može biti vrt. Ja recimo uživam u svom vrtu. Imam bičice, ne gledam kako lijepo rastu i svako jutro sam par sati u vrtu. Mislim da je to jako važna komponenta. Ovo je naravno nedvojbeno što ste rekli, ali mislim da je i ova komponenta. Ali to je bilo u stvari moje pitanje. Svak može to, bez obzira na materijalni status. Dakle, znači vrt može svak raditi. To hoće reći, ne morate biti kolekcionar, ali nađi hobi, nađi nešto što te veseli, što te opušta. U tom dijelu, ja recimo, meni je veliko zadovoljstvo. Često me ljudi pitaju kako sam stvorio tu. Imam stvarno veliku kolekciju po broju umjetnina, tako da mogu stvarno otvoriti muzej. I radim na tom projektu otvaranja muzeja, ali me, nažalost, društvo nije baš sasvim shvatilo. Međutim, vi možete otići i to kolekcionarstvo, jer to možemo ga tako nazvati, prakticirati na Britancu. Odete lijepo na Britanski trg u nedjelju, prošećete, gledate one stvari, malo to isprobavate, Znači, ne mora to biti sve na nekakvom visokom nivou. Ne mora se ići u teretanu sa nekakvim privatnim trenerom 3-4 puta tjedno. Može se to sve svesti na sobu, na nekoliko bazičnih vježbi i opet je benefit. Ali to sam htio pitati, koje bi to bile, koja je vaša tajna, vaše
najdraže rutine? Ja Hrana, trening, što ste mijenjali? Mislim da je to kombinacija, jer ti možeš, trebaš to nekako Evo, sve... kava, dali ste mi onaj dobar primjer sa kavom. Kavu, recimo, pijem, ali je ne pijem samo crnu i pijem je bez šećera i pijem je bez mlijeka. I pijem je relativno puno, a ako moram ući u nekakvu 3., 4. kavu, onda pijem bez kofeina, jer one 2 su mi već vjerojatno te nekakvi pomak napravile. Malo je možda teško, ja kad razgovaram uvijek dobijem sljedeći odgovor. Kad nekom prijatelju pokušavam koji je u penziji reći, gledaj, ti bi trebao ovako ili onako, ako sam tim dobar, trebao bi smanjiti trbušinu, trebao bi malo se kretati, ovo ono, ne mreš. Ali tako kažeš otvoreno? Točno tako kažem. Lako tebi kad imaš para. I ljudi to sve nekako... A mnogi će koji gledaju tako reći. Da su to cijelo vrijeme. Ja velim, ne, to nema nikakve veze. Ja ti ne govorim da moraš, ne znam, kupiti nekakvu kremu koja košta mali imetak, ne moraš se pucati s botoksom, ne moraš ovo, mislim, ja se probao jesam, ali se ne pucam. To su sve stvari koje svako može napraviti. Iz nekog meni apsolutno nepoznatog razloga. Gotovo niko to ne radi. Nije to sad da radi 50% radi, a 50% ne radi. Nego gotovo u mojem nekakvom tom krugu prijatelja gotovo niko ne radi. I tu sad imam nekakvi problem shvatiti zašto to nije. Jer to je za tvoj benefit, to je za tvoje zdravlje, to je za to da eventualno si korisniji onda familiji. Svi imamo nekakvu familiju, da ne dođe do toga da te već sa 6 banki moraju po nekakvim kolicima voziti okolo. Dobro, ima ljudi koji imaju peh zdravstveno pa su bolesni, ali ja govorim o onim ljudima koji recimo bi to mogli. Ali jednostavno im nedostaje ta nekakva volja i želja da to sve implementiraju. Ali je trend u svijetu... Znači ovako, tu smo mi jako različiti od ostatka svijeta i ja vjerujem da je to, ja to zovem, ostatak socijalističkog mentaliteta gdje nije pojedinac odgovoran za svoje zdravlje, za svoju blagostanje, već u biti se država mora brinuti za nas. Tako su nas odgajali do relativno nedavno. U svijetu to nije tako. Znači u svijetu doista sve više i više ljudi aktivno pokušava živjeti zdravije i ovo su relativno, kao što ste rekli, jednostavne stvari. Određena fizička aktivnost je nužna, ne pretjerat. Vrlo često vidimo da ljudi kad odluči da vježbat, pretjeraju. Znači prevelika količina vježbanja je loša. Mislim, najbolji primjer, pogledajte Luku Modrića. Znači on izgleda kao dečko od 30 i nešto, koliko on sad, 40 možda već ima, ali on izgleda bitno stariji jer se potrošio prevelikom fizičkom aktivnošću. Profesionalni sportaši uvijek izgledaju u našem testu lošije. Neaktivne osobe izgledaju lošije, umjereno aktivne, redovno aktivne osobe jako važne. Umjerena fizička aktivnost, socijalni kontakti, smisao, znači da čovjek zna zašto živi, a ne da gleda u televizor cijeli dan i čeka da prođe dan. I ono što je veliki problem, sve veći problem je hrana. Znači mi još imamo privilegiju da se može relativno zdrava hrana nabaviti u Hrvatskoj po prihvatljivim cijenama. To u Americi je gotovo nemoguće. Znači, većina hrane koja se tamo kupuje je praktično otrov. Znači, i to je sad ova nova američka administracija je krenula u tom smjeru, vjerojatno će nešto promijeniti, jer hrana koju jede čitava Amerika, Engleska, dobar dio Europe, je razvijena da bude adiktivna, znači da što više je pojedete i da može što duže trajati u trgovinama. I to je ogroman problem, jer to nije hrana koja je dobra za nas. Znači, nije mediteranska dijeta, ovo što kažem. Ma nije ni čak, prvo, ne postoji jedna mediteranska dijeta. Postoji više različitih, ali više manje sve su ono što se zove prava hrana. Znači ne kupio sam nešto gotovo na polici i skuhao sam hranu od određenih svježih namirnica. Ne da je skuhaju, nego je pregriju samo, znaš, ono uzmeš... Mikrovalnu gureš unutra i to je koma. U relativno velikim periodima, znači, Talijani nemaju snackinga. Oni neće svakih 2 sata nešto ići grickat. I ono što je jako važno, ta socijalna komponenta. Znači, Mediteran se puno više druži nego sjever Europe.
a interakcije sa ljudima su iznimno važne za zdravlje. A daj još malo o hrani, znači kako je to još naša svježa hrana u odnosu na Znači, na zapad? ono što su najveći problem su kemikalije koje mi dodajemo u hranu. Recimo, da se hrana ne pohvari, stavljamo različite konzervanse koji sprječavaju rast bakterija. To kad pojedemo, to ubija bakterije na našem tijelu. Mi smo simbioza bakterija i čovjeka. Znači, u nama žive milijarde bakterija koje nam trebaju. Bez tih bakterija ne možemo preživjeti. Mi jedemo konzervanse koji ih ubijaju. I mi smo, znači čovjek koji se hrani nekakvim fast foodom, će imati daleko manji broj raznolikih bakterija koji žive u njegovim crijevima nego osoba koja se hrani raznolikom hranom. I to nas čini prvo puno manje otpornim na nekakve potencijalne patogene bakterije koje se mogu razmnožiti i drugo, te bakterije su tvornice metabolita. Znači, velik broj stvari koje nam treba u životu nama zapravo proizvode bakterije. Konzervansi je ogroman problem. Hormoni. Znači, jako puno mesa, pogotovo u Americi, je tretirano hormonima. Različitim. Antibioticima. Tragovima pesticida koji se nalaze u hrani. Znači, doslovno, stvarno puno hrane je opasno zbog različitih drugih molekula koje su unutra ušle koje štete naše metabolizmu. A kako se ti hraniš? Ja bih samo još dodao jednu stvar koja je stvarno horor, a to bi se recimo na ove pomfrit koje mi jedemo u ovim big chains, da ne spominjem ime, to kad vidite kako se uzgaja ta vrsta krumpira i nedavno je izašao podatak, znači sami farmeri kad to špricaju se ne mogu 4-5 dana pojavljivati blizu tih polja koliko je to otrovno. I onda to ide u svijetu i svi to jedu i mislim da je to jedan od najvećih tih nekakvih pokretača svog tog negativnog u organizmu. Dobro, ali si nekad priuštiš isto fast food ili nije baš da ne smiješ? Ne. Ja si priuštim fast food, vrlo rijetko doduše, ali recimo, evo jedan primjer, neki smo išli nekakvi McDonald's, ja odem u McDonald's i ostavim pecivo ne jedem, samo pojedem malo mesa i nikad ne jedem pomfrit i nikad ne pijem Coca-Colu. Evo, to ti je moja nekakva recept za zdravi koliko može biti. I opet mislim da naša govedina ili naše meso daleko kvalitetnije nego što je recimo to vani. Ali ne, ja sebi predbacujem da nisam još ušao u taj nekakvi super zdravi život. Ja volim pojesti kolače i pojedem nešto malo slatkoga, ali uvijek gledam da to nije pretjerano. Jer ovaj način života koji ja nekako zagovaram ima svoju cijenu. To nije, mislim, ja sam došao sa neki dan sa puta i već sam u 9 sati jutro u teretani. Trebaš ti imati tu nekakvu snagu. Drugi koji bi bio puno mlađi bi ja danas ne idem, danas preskačem, danas sam umoran. Umoran, tu imam nekakvi svoj plan i onda jednostavno to odrađujem. A onda mi to daje zadovoljstvo da stvarno ljudi primjećuju da jako dobro izgledam za svoje godine, neki koji me znaju, neki koji me ne znaju, bez obzira na ove rezultate mi daju tu neke slične godine, koliko imam, pa je 5 banki tu negdje. I to ti je onda isto nekakva dodatna motivacija. Tako da nekako se ja to sve posložim i onda tjeram dalje. No, ali mislim da ja želim u stvari izvući od vas tu poruku, ali da to može svako od nas radi, znači bez obzira na materijalni status, da možete krenuti imamo još dobar izvor hrane, možemo birati što, znači kako ste se vi obrazovali, Veljko, za to? Kako ste dolazili do saznanja što bi bilo dobro? Ja moram priznat, u zadnje vrijeme svi smo mi postali na neki način pacijenti za mobitel. Sad imate ljudi koji gledaju stvarno koje kakve stvarno gluposti koji ničime ne obogaćuju život. Ja sam se malo okrenuo prema toj nekakvoj zdravoj hrani, gledam malo šta, ne znam, struka kaže i u Americi i sve ove stvari koje dr. Lauc rekao o užasnoj lošoj kvaliteti hrane u Americi. Oni de facto, njihova vlada ubija ljude, ja bi to tako
stavio u nekakvu da ljudi shvate što se tamo događa. Tako da po meni, evo, svi to mogu. Ovo pitanje je bilo da li mora. Ne, svi to mogu. Ali kako krenuti? Znači, što bi bilo? Gdje je taj recept? Što Gordan dajete? Ima jedna jednostavna stvar, vrlo učinkovita, teška, ali vrlo učinkovita, a to je da povremeno treba gladovati. Naša najnovija istraživanja pokazuju da kad čovjek, recimo potpuni post, kad par dana ne jedeš, nakon 3 dana već vidimo kako glikanić krene prema dolje. To je jedina stvar koja tako brzo djeluje. I ono što je meni fascinantno, doslovno sve religije imaju post kao... Tradicionalno. Imaju post kao obavezu. Znači, nekakva mudrost 1000 godina kaže, vidi, to nekad treba raditi. A kad razmišljamo, ja uvijek razmišljam na molekularnoj razini, to je moja struka, zapravo nikad u povijesti životinja, ne ljudi, nije bilo perioda kada bi godinama bilo suviška hrane. Nikad. Znači to da životinje stalno jedu, toga nikad nije bilo. Do zadnjih 50 godina. I naše tijelo jednostavno nema mehanizme za nošenje sa tolikom količinom hrane. Znači mi moramo imati faze punjenja, gdje punimo zalihe, jesen, bogata hrana, puno toga pojedemo, i onda mora biti faza pražnjenja tijekom zime, gdje ćemo onda pojesti sve naše stare stanice koje nam ne treba, ono što zove senescentne stanice, ono sve što nam ugrožava zdravlje, to ćemo eliminirati u trenutku kada ne jedemo. I to tijelo savršeno radi. Prvo troši smeće, uvjetno rečeno. Znači, mislim, mi smo fantastično optimirani aparati, strojevi. Mi smo preživjeli zadnje 2 milijarde godina jer smo svim problemima koji su se pojavili, mi smo preživjeli. Oni koji nisu preživjeli, tih više nema. Tih gena više nema na ovoj planeti. I prilagodili smo se onome s čim smo se morali suočavati tijekom zadnjih 1,5-2 godina. To nikad nije bilo obilje hrane. Pogotovo ne obilje ugljikohidrata. Znači to što čovjek napravio sa modernom poljoprivredom, gdje je naša hrana danas bazirana na ugljikohidratima, toga nikad nije bilo. I ljudi jednostavno, ja mislim da većina nas pati od trovanja ugljikohidratima. A oni su nam toliko fini, zato što su oni tijekom evolucije bili rijetki i naš mozak ih doživljava kao najbolju nagradu koju može dobiti. Kažu da je šećer adiktivniji od kokaina. I to je jednostavno rješenje. Smanjiti količinu šećera, svih oblika šećera, i kruha, i tijesta, i svega, i ponekad gladovat. Znači, to vas ne košta ništa, sigurno pomaže, nije lagano. Znači, to košta snage volje. Ali to je nešto što je sigurno dobro za zdravlje. Ali evo, recimo jedna užasno bitna stvar u tom sad spomenuta. Ljudi ne znaju ili nisu svjesni da kad pojedeš šnitu bijelo kruha ili bijelo pecivo, da se to pretvori direktno u šećer. Znači, kao ja ne konzumiram šećer, ja kao pazim da nisu 3 žlice u nekom čaju, nego su 2, ne pojedem 5 baklava. Međutim, zaborave tu činjenicu da su ugljikohidrati, tjestenine, posebno ove kruh prije svega, mi svi smo naviknuti, a ne i dan danas pojesti nešto da malo kruha ne čalabrcnem. Ali onda ima, evo recimo ja sad ne znam, ja nisam to mogao provjeriti, ali ima recimo jedna stvar koju sam isto vidio kod jednog tog gurua za zdravu prehranu, ko kaže ovako, ok, ne morate se bojati kruha, ali ako napravite sljedeći postupak, kupite kruh, zamrznete ga, sljedeći dan ga odmrznete, kroz to smrzavanje se škrob, nekakve stanice se kao, nakon toga ga istostirate i onda imate nekakvih 50-60% manje negativnih efekta nego što imate. Da li to pije vodu ili ne pije, ne znam, ali za mene je to ok. Ja sam to skužio, ja sad kupim kruh, stavim ga u frizer i jedem ga isključivo na taj način. Dobro, ali ne idete u pekarnice, znači to je fast food kojeg smo, svi optužujemo ovaj klasični fast food. To sigurno nije točno. Ali činjenica da ćete tako kruha pojesti manje. Znači,
problem je u količini. Znači, čim je fini ga više jedemo, tako? I šta je drugi problem? Znači, kad mi pojedemo bilo koji oblik šećera, znači to bio bijeli onaj šećer, bijeli kruh, crni kruh, tijesto, sve se to pretvori u glukozu na kraju. Glukoza nije problem ako imamo gdje pohraniti u glikogenu. Znači, glikogen je način kako tijelo sprema glukozu. Ali glikogen ima limitirani kapacitet. Do 2% mase tijela može biti glikogen. I sad, ako mi njega redovno potrošimo, možemo ga potrošiti u teretani ili bilo kojim drugim tipom fizičke aktivnosti, ako tu glukozu imate gdje spremiti, ona nije problem. Jer vi taj trenju pospremite, ona više nije opasna. Ali ako ona ostaje u cirkulaciji sa povišenom razinom, jer nemate više gdje spremiti, morate ju pretvoriti u mast, to traje duže vremena, onda je ona jako štetna. Tako da možete jesti ugljikohidrate, ali ako ih potrošite. Znači, ko je dovoljno fizički aktivan, mora jesti ugljikohidrate. Znači, ne možete se... 10.000 koraka dnevno, tako. Mislim, od 7 nadalje je, recimo, efekt manji, barem ispod 7 ne, 10 je dobro, ali što više je isto bolje. Znači, hodenje je iznimno važno. Kretanje. I to je prva stvar koju možemo raditi. Znači, odabrati da idemo, da hodamo od mjesta do mjesta. Tako je, ne treba tu sad biti nekakvi, Opet, ne po centru Zagreba. Jer ćete udahnuti svih mogućih otrova. Mislim, kad vidite nekog da džogira centrom Zagreba, on će se više otrovati nego što će imati benefit. Ili imamo problem s tom kvalitetom zraka u Zagrebu? Sad, strašno, to dugo ni se nije pričalo, sad se krenulo pričati o tome, ne? Da. Moja vaga ujutro, svako jutro se bavim. Ja sam bio šokiran kad sam došao prvi put na studiju u Zagreba, ja sam iz Osijeka inače. U Osijeku puše vjetar i nema nikad ovakvih magluština kao u Zagrebu. U Zagrebu ja nisam sunca vidio mjesec dana, sam mogao k sebi doći. Ja kad sjedne tu u ovu kotlinu magla i sav smog i svi ovi otrovi automobila se naljepe na to. Da, samo je teško od toga pobjeći. Mislim, ja sam isto sam u centru grada, isto to moram sve skupa svjestan toga, ali ne možeš sad se negdje preseliti samo zato da udišeš. Mislim, možda bi se mogao, ali u svakom slučaju, po meni, džogiranje ne, posebno ne u mojim godinama, ali da pravite neki džir posle jela na večer, ne odmah daje se, leć, ne kretat se, napravite oko kvarta, 10 minuta, opet je puno bolje. Znači, teško da idemo za nekakvim savršenim rješenjima, ali uvijek je bolje ubaciti bilo kakvu pozitivu, nego jednostavno ništa ne radi. Ti imaš goniča, koji tebe goni, dakle, koliko kilometara on napravi? Pa sad je već počeo malo stariti, ne trči više kao prije, ali recimo ja napravim 5, on napravi 20. Da, ali znači pas je isto jedna može biti jednostavna rekreacija. Pas treba ga ujutro najveće prošetati. I htio ne htio ideš van. Znači, polovina mojih koraka je šetanje psa. Da, evo, to je taj mali recept. To su te male nekakve stvari koje jednostavno ljudi nikako da komponira u svoj taj neki lifestyle. Moja rutina penjanje na 8. kat, makar to radim jedan put u danu, najčešće 2 puta koliko idem, ali gledam da me svi gledaju čudu zašto to radiš. Ja sam rekao, ali ne moram ići kod doktora, kad ne budem mogao se popet na 8. kat, onda trčkarat gore. Onda idemo na kontrolu. Ne? Ali ideja nam je, sad smo došli ovih zadnjih 5 minuta, mi radimo ovu suradnji sa portalom Pogled HR, to je grupa Media Solutions, to vam je Glas Istre, Novi list, Zadarski list, Glas Slavonije, pa će oni i prenijeti ovaj intervju u pisanom obliku i prenijet će ga na web, pa da ovih zadnjih 5 minuta koji idemo na televiziju iskoristimo što bi od praktičnih savjeta, znači kad neko dođe sa velikim glikanageom, znači neko ima 50 godina, a kod tebe je 60 na testu, koje su najčešće preporuke koje mu dajete? Dajte malo tih savjeta za kraj još. Jedini univerzalni savjet je da je previše jest, ponekad gladovat, umjereno biti fizički aktivan. To je univerzalni savjet. Ali ideja suvremene medicine je, mi smo različiti. Znači, nas trojica možemo biti jako različiti. Treba identificirati problem i onda djelovati u tom smjeru. A to se vidi u testu? Ti možeš donekle neke stvari vidjeti? Ili ne? Ali ono što test može pokazati, da li nešto funkcionira ili ne. Recimo, imali smo 1000 ljudi na hrani s malom količinom kalorija, svi su se popravili. Onda smo ih stavili na 5 različitih dijeta. I u svim dijetama neko je ispao bolje, neko je ispao
lošije. Znači, nema univerzalne dijete koja je dobra, treba naći ono koja je za mene dobra. Različiti suplementi, različiti oblici vježbanja, ali čovjek pomoću ovako nečeg može vidjeti da li mu nešto pomaže, a ne da čeka 20 godina da vidi šta će biti rezultat. I treba gledati unaprijed. Dakle, puno je teže popravljati kasnije ako ne planiraš. Nikad nije kasno. Imali smo studiju u 30, 40, 50 godinama. Još uvijek se vide efekti kad se čovjek krene zdravije živjeti. Ono što je ovdje dobro, ljudi se boje recimo napraviti ovaj test. A to je kao da se bojiš kad ti neko blenda ako voziš prebrzo, a tamo stoji policija s radarom. Znači, ovo je jedan rano upozorenje da nešto nije u redu. Tako da, loš glycan age danas ne mora značiti ništa. To je samo upozorenje da će se nešto loše dogoditi u sljedećih 10-20 godina ako ne promijenim nešto u svom životu. Veliko? Sad ima nešto kod mene da se ne bi dobio nekakvi dojam da sam ja od uvijek u tom svom filmu u kojem sam momentalno. Znači, ja sam pre nekakvih 20 godina, 20-25 godina, imao 140 kila. Molim? 140 kila. A sad imaš? A sad imam 92-3. A visok si? 196. Ok, to je idealno. To je sad dobro, ali 140 kila ni na koju visinu nije dobro, posebno ako je većina toga u trbuhu. Čitao sam na Henrik VIII to ima kad je umro, u 56. Naravno, pazi, to je de facto ono ekspresni vlak, bi se reklo, prema kraju. Znači, onda neš polagano, nego ono brzinom. I onda u jednom trenutku zašto sam došao do toga? Nisam znao, nisam mogao kontrolirati stres. Taj stres je bio familija velika, djeca, poslovi, bla, 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 puno toga se događalo. I recimo, to mi je bio, onda jednog dana sam jednostavno odlučio da to ne vodi de facto nikuda, ne. Postaneš, i to je sad ono što isto je u tome, zatvaraš se onda. Sve ono što smo rekli da je bitno, Nestaje. Više ne izlaziš van, je ti možda čak i neugodno. Konzumiraš hranu, sve što ti dođe pod usta, nikakvih 3 obroka dnevno, nego de facto uopće ne prestaješ jesti. Tu naravno dođe i alkohol koji uz hranu jako dobro ide, pa malo pive, pa malo ovoga. I po meni je taj veliki uspjeh što sam se u relativno kasnim godinama uspio vratiti natrag, to sve skupa srediti. To ostavlja određene posljedice, ostavlja posljedice na koži, o tome ja recimo nešto više znam jer je to baza nekakvog mog posla. I ne znam, nema jednostavno drugog načina nego pokazati sam sebi da imaš volju i da to radiš za sebe. I većina ljudi mora naći motivaciju kod sebe, a ne da im neko drugi nešto govori. I ako im nešto kaže, ljudi to doživljavaju uvijek u neku kritiku, ko nekakvu negativu. Sad, šta ti meni govoriš da ja imam neki overweight, šta ti meni govoriš da trebam vježbati. Znači, uopće ne akceptiram. Ako ima overweight, još dobro, kad ne bitno nije obese, jel tako? Da, ali overweight tipa obese, to je vrlo tanka granica koju možeš. Tako da, evo, moja poruka je jedno, ako mislim da, nažalost, jako malo ljudi te poruke akceptira, morali bi ih malo više bombardirati s time. Međutim, industrija ih bombardira sa onim, ti kad gledaš malo reklame na televiziji, mislim, to je jedna loša hrana, jedno loše piće nakon drugoga i jako se teško od tome othrvati. Tako da, evo, to su problemi današnjeg nekakvog života. Moćemo u onom drugom dijelu malo detaljnije, mene zanima ova priča oko pekarnica, dakle, to ste rekli, to je isto šećera, mi ga izbjegavamo. Ja vas pozivam da gledate taj drugi dio na YouTube-u, ovaj dio ide na 8 lokalnih televizija, pretplatite se na naš kanal, uvijek imamo, evo, objašnjavamo kako dugo živite, ovdje moramo objasniti da se možete pretplatiti, da to znači besplatno, samo da dobijate obavijesti, da vam dolaze nove epizode, morali smo objašnjavati ljudima da ne trebaju ništa platiti, makar je to pretplata na YouTube. Tamo uvijek gledate, možete gledati i prethodne epizode, možete nam postaviti komentare i pitanje i dr. Lauc i gospodin Marto će nam rado odgovoriti na sve vaše komentare. Mi trebamo samo jedan klik, imate ovaj QR kod, skenirajte, a mi se gledamo i dalje
na YouTube-u i na televizijama od svake subote u 10 premjerno na YouTube-u, a onda tijekom vikenda na televizijama. Do gledanja. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti i o njima možete više doznati tako da skenirate ovaj QR kod za naš blog na Manjgora.hr, tako da možete otići pratiti linkove, možete čak otići na stranice Glikana i naručiti si test, ali kao što je rekao dr. Lauc, bolje se možda konzultirajte s nekom poliklinikom pa da odmah dobijete i stručno tumačenje. Ti si svjetska zvijezda. Ti ćeš nikad nećeš reći za to, ali ja već imam par ljudi koji su naš veliki izvozni proizvod. Potencijalno. I već sad. Tako, ti si, ali jako mi se svidjelo na početku kad si rekao najbolji test na svijetu ili najbolji laboratorij, znači sa najvećim iskustvom i tu uopće nisi imao problema što dolaziš iz male Hrvatske i to mrtav hladan reći. Ovako, znači to je u Hrvatskoj puno teže izgraditi. Znači, ja sam negdje 98. kad sam se vratio iz Amerike, bio sam na Johns Hopkinsu, što je jedno od najboljih sveučilišta. Ja sam se pitao, ok, da li se vratiti ili se ne vratiti. I nije se bilo lako vratiti. Jer teško je otići sa mjesta gdje samo sa svojom adresom imaš legitimitet jednog od najboljih na svijetu i otići na nekako sveučilište u Zagrebu gdje se ljudi pitaju, ok, je li on uopće normalan ako radi tamo? I trebalo je puno godina da izgradimo ovo što smo izgradili, čak to nisam uspio izgraditi na sveučilištu. Ja sam 10 godina pokušavao to izgraditi kroz sveučilište, na kraju sam morao napraviti privatni institut, jer su mi sve što sam uspio izgraditi na fakultetima uspjeli uništiti. Jer to je princip, kad neko izviri previše, onda režu glavu da ne bi pravilo se problema. I danas smo stvarno napravili nešto gdje ja mogu reći da smo najbolji na svijetu. Recimo, nedavno smo gledali po sudjelovanju u ovim najnovim europskim projektima. Mi smo po prilici 100 puta učinkovitiji od prosječnog hrvatskog znanstvenika. Ne 2 puta, ne 5 puta. 100 puta učinkovitiji. I tu puno koristiš europske fondove i te europske projekte. Ne? Znači, mi smo, sve što smo napravili je na europskim projektima, ali ne ovim koji se dijelu unutar Hrvatske, već onim na koje se čovjek natječe izravno u Briselu, paralelno sa najboljim programima. Sa svim drugim znanstvenicima u Europi, čak i u velikom dijelu svijeta. I tu smo dobili ozbiljna sredstva. Znači, mi smo dobili više od 40 milijuna eura za istraživanje, puno mladih ljudi. Znači, u Genosu danas radi 57 ljudi, 28 ima doktorat. Znači, imamo 28 doktora znanosti koji zajedno vuku u jednom smjeru, a svaki od njih je najpametniji kojeg smo mogli naći. Znači, nismo primali bilo koga, stvarno smo primili najpametnije ljude i ono što mene posebno veseli, većinu stvari koje se danas napravi u Genosu ne radim ih ja. Znači, napravi ih neko od njih. Znači, on što kaže, ili moja znanstvena djeca ili moji znanstveni unuci koji u biti odrađuju većinu. I ti ih vrlo rado promoviraš, to je vrlo isto netipično, najčešće se ljudi vole znači, onako... Ja sam, nekoliko mojih kolega su funkcionirali po principu ono tipa ispod starog hrasta ništa ne raste. Znači, postoji osoba koja je velika... I u politici, nije samo u znanstvenu. Ja sam potpuno suprotan smjer. Znači, ja želim da oni svi vire iznad mene, a ja ću im pomagati kao neko korijenje iz kojeg će oni dalje rasti i stvarno imam fantastične ljude, sve ih smatram kao svoju djecu i stvarno ću da radimo. Mislim, do mjere da se još ni ne znam. Mi smo sad nedavno potpisali ugovor o transferu tehnologije sa Northwestern University i Northwestern Hospital, što je jedna od najboljih bolnica u Americi. Pred neki dan smo potpisali veliki ugovor sa Kinom, gdje ćemo početi doslovno proizvoditi kutije i izvoziti ih u Kinu. Znači, mi proizvodimo fizičku stvar i prodajemo ga u Kini, čega nema puno, i nešto slično bi trebali sa Indijom uskoro. I imaš firma radi i London, gdje na sve strane svijeta imate nekakve urede, ili tako? Znači, ja sam pričao o Genosu. Glycanage je jedan naš spin-out, gdje smo jedno naše otkriće pretvorili u proizvod, taj test biološke dobi. On je u 60 zemalja trenutno prisutan. Znači, može se kupiti i može se kupiti preko interneta bilo gdje, više 2000 poliklinika. I ono što je više manje na svim kongresima gdje smo sad bili, se priznaje kao najbolji test za pratiti pojedinca. Postoje drugi testovi za istraživanja, ali ako ćeš pratiti jednog konkretnog pacijenta
To je to i mi smo sad opet ne smijem govoriti detalje, ali sa najjačim poliklinikama u svijetu radimo, sa najjačim sveučilištama. Stvarno smo u Zagrebu napravili nešto što je stvarno dobro. Nije na što trebamo biti ponosni. Nakon Glycan Age-a što bi eventualno bio sljedeći korak ako baš neko hoće napraviti? To je neka genetski onda možda neki test da se vidi da li je nešto nosiš, neke modifikacije ili što? Mislim, jedan čovjek može napraviti genetiku, tu još uvijek nama jako puno znanja fali da bismo mogli konkretnu primjenu napraviti. I to je dobra stvar. Svako će od nas imati pročitane sve svoje gene vrlo brzo. Još uvijek jako malo toga učinkovito. Ono što je sljedeći korak, što se ne može još napraviti, što mi još tek moramo napraviti, ovaj test mora ući u svaki rutinski laboratorij. Znači, kad čovjek dođe napraviti klasičan menadžerski test, to treba biti dio toga i već smo u pregovorima sa nekim bolnicama, šta u Hrvatskoj, šta u Europi. Evo, prvo sam spomenuo u Americi, da će se početi to rutinske raditi. Kao redovno, daš samo menadžerski test ili redovna, kompletna krvna slika i se, da bude to? Ja se nadam da će to postati dio kao KKS, znači ta kompletna krvna slika. Kad se radi bilo koji test, da će se putem raditi ovo, ali to će trajati. Ali ima efekta. Kad ja sam svojevremeno kod tebe napravio test, ti si pozvao pa smo napravili i ja sam imao 51 sam bio kronološki, 44 sam imao. I to ti da motivaciju da to nastaviš zadržati. Mislim, dobro je imati tu informaciju jer ljudi uopće nisu svjesni u kakvom su stanju. Mi imamo sada ljude koji se kontinuirano prate, već puno njih. I onda vidiš, dobro, pokvario se 10, 15, 20 godina. I onda se čovjek zapita šta se dogodilo. Pronađe problem, vrati se nazad. Ako nije našao pravi problem, ostaje gore. I sad imamo ljudi koji su već par puta napravili te krivulje. Gore dole, I to kad u nekim 20-im ti se dogodi da postaneš 35, ljudi se pitaju, čekaj malo, šta se dogodilo? Da to ne zna, on bi nastavio tim putem. Ako se uspije vratiti nazad, zna da je bolje. I ono što ja uvijek kažem, vidi, ono što sigurno znamo, to su molekule koje reguliraju upalu. Ne možemo potpuno znati zbog čega je nečija bolja ili loša, ali znamo ako si se promijenio na lošije, nije dobro. Ako se mijenjaš na dobro, dobro je. I kontinuirano se pratiti, naravno, to je još uvijek skupo. Znači, to nije jeftini test. Ja zato nikad ga ne volim u Hrvatskoj promovirati, jer ne želim ljudima uzimati novce iz džepa. Ali možemo reći koja je to razina? Znači, cijena jednog testa je, mislim, oko 300 i nešto eura, ako se kupi 2, bude ih 500, što je puno. Znači, puno. Znači, ljudi puno više potroše na mobitele nego za napraviti test. Jedan ručak. Ali činjenica da je većini ljudi je to još uvijek puno. Slažem se. A nama je hrvatsko tržište, mislim, 0,5% ukupne prodaje. Tako da ja ne volim zloupotrebljavati nekako svoj autoritet. Čisto da imamo informaciju ako neko poželi da zna. Ono što ja ne volim, zloupotrebljavati svoj autoritet, da kažem ljudima, vidi, ovo vam je jako važno, ovo napravite. Ja kažem, vidi, to je dobro, mislim da bi bilo dobro, ali to pričamo sa osiguravateljskim kućama koje će možda to početi. Pa imaš dobar Glycan Age, to je životno osiguranje jeftinije. To bi trebalo biti marker nekako u budućnosti. Idemo u tom smjeru. Mi smo još uvijek mali. Znači, zajedno sa Glycan Age-em nas nema ni 100 ljudi. Znači, 100 ljudi na globalnoj razini je malo. Ali vas svugdje pozivaju na svim konferencijama o dugom životu, longevity, si apsolutno top govornik. I tvoji ljudi, ne samo ti. Da, znači mi sad tu jesmo dobro pozicionirali, to je sigurno, ali za bilo šta napraviti, 100 ljudi nije puno. Pogotovo kad gledate, recimo, kolega jedan moj vozi u Kini vodi odjel za personaliziranu medicinu jedne firme. Kaže, ja vodim mali odjel, svega 500 ljudi radi kod mene. 5 puta tvoja firma. U Kini je da sve. Znači, mi smo sa Kinom potpisali prvi ugovor za 50,000 analiza. 50,000. Ali kažem, to je u Kini malo. To nam je, s tim ćemo početi, nazad ćemo doći na $500,000 za 2 do 3 godine. Samo pitanje je do kada ćemo mi uspjeti Kineza zadržati da rade s nama, a da ne počnu radi svoje. To nije jednostavno. Dobro, ali Kinezi, bar u ovom svijetu parfema i dalje, i još nisu uspjeli. Ti si 35 godina, vi ste 35 godina u tom poslu. Da, svu sreću nisu. I dalje su potrošači
Premda sad i kod njih je došla nekakva kriza, pa nešto manje u toj nekakvoj industriji luksuza. Ali ima nekakvih, naravno nema tu, ne može se usporediti ovo što ja radim. Činjenica je da jedan dio izgleda, rekli smo, ok, hrana, kretanje, ovo ono, ali isto tako sigurno da ta industrija ima proizvoda koji mogu biti od benefita za zadržati nekakvi mladenački izgled. I rekao si da je to sada, koliko, 20% čak muškaraca? Možda na skincaru ne toliko, više na tim parfemskim proizvodima, tu sad ulaze i muškarci puno više, nekad je to bilo zanemarivo, odnosno svi muškarci su od žena dobivali što treba unositi. Što se njoj sviđalo i on treba nositi. A sad imamo malo više na neki način slobode. Ali taj moj posao, znači, ima sigurno ako se njeguješ sa nekakvom kremom koja poboljšava hidratira kožu, radiš si određeni benefit. Međutim, ono što ja isto ne bih sad rekao, gledaj, moraš uzeti samo najskuplje, najbolje, što ti nude veliki razvikani brendovi. Ne, možeš uzeti nešto bazičnoga što možeš kupiti za, neću sad reći par eura, ali 10 eura, i može biti efekt. Ne mora biti takav kao što je kod nekakvih jakih kuća. Tako da i tu možemo izbiti malo tu nekakvu šprancu. Ne, ja to ne mogu zato što nemam para. Ja ne mogu se, kretati, zato nemam para, pa ne mogu ići u teretanu. Znači, ne moraš ići u teretanu i ne moraš kupovati. Ali ako kontinuirano to upotrebljavaš, sprečiš malo to nekako starenje kože, a starenje kože onda ima koža organ koji svaki drugi, prema tome isto ima nekakve benefite na cijelo tvoje nekako zdravlje. Tako da, evo, to je nekakva moja poruka. Ne treba sad koristiti, nekakve super preparate, super skupe, nego se može s jednostavnim stvarima postići sličan efekt. A kad si radio umjetničke fotografije kao poduzetnik, direktor, posve gol, nag, ili to bilo prije ili poslije Helen Mirren, ili poslije onih 140 kila? Možda čak nije mi ona impresionirala, mislim da ona, gledaj, to ti je bilo nekakvi moj, malo te frustrira da niko, čak u krugu nekakvih tvojih prijatelja, apsolutno ne shvaća da je to pitanje nekakvog zdravlja, da je to pitanje nekakvog društvenog uspjeha na neki način. Svi se vole, htjeli priznati sa njegovanim ljudima, sa ljudima koji imaju nekakvi izgled. I ja sam htio tu poruku malo dati, jer kod nas je ti sa 65 godina si ti si u penziji i ti si svoje odradio. I mene strahovito smeta ta neka floskula da je nakon tog perioda odeš u penziju, onda kao više nema, počinješ polako. Ti svakodnevno radiš, ili tako? Ali u jednom lakšem ritmu? Ne bi rekao, ja vrlo aktivno radim, jer imam taj nekakvi... Uđeš u rutinu. Sve je teško ako ne radiš stalno. I tebi je teško i hodati ako cijelo vrijeme samo sjediš pa ti je par hiljada koraka već veliki izazov. Ali ako si u rutini, onda to nije nikakvi. Tako ja sam u nekakvoj rutini i tjera me naravno novi način poslovanja. Danas je sve, nema više da se ti skriješ iza nečega, da malo onako protumačiš brojke kako tebi odgovara, nego kompjuter to sve brutalno snimi i ne možeš nikom ništa glumatat. Sve se može otkriti, posebno u biznisu. Tako da imam tu motivaciju da nastavim to dalje raditi. Imam motivaciju, ovo što sam rekao, za to kolekcionarstvo i cijeli taj nekakvi sklop koji je dosta bitan, jer mi nemamo od mimare tamo negdje, nije se niti jedan kolekcionar dignuo na nekakvi nivo da bi mogao tu svoju zbirku prezentirati javnosti, da je ta zbirka toliko velika da... To ste vi pokušali 2001. sa muzejem u Samomboru? Mi smo to pokušali, dosta smo to uspješno čak i radili, to je bio malo nekakvi šok uopće za neki establishment, otkud se te nekakvi čovjek pretendira da ima muzej. Znači, ako hoćeš imati, jer imaš danas muzeja svega i svačega.
Muzej I dosta su komercijalni, ne može? I, naravno, imamo Muzej Iluzija je svjetska franšiza. Tako je, imaju čak i uspjeha. Međutim, mi smo nekako seriozniji muzej, mi smo klasika nekakva, mi skupljamo umjetnine 18. 19. stoljeća, ne miksamo to sa modernom umjetnošću, nego damo nekom drugom da to radi. Mi smo u tom nekakvom dijelu. Zašto je to bitno? Po meni svaki veliki grad ima bar jednog kolekcionara koji je to ostavio. I ja isto tako mislim i brinem se i borim se da ta kolekcija bude na neki način, ne znam, prezentirana javnosti. Ostavština, ali ne da je ostavimo nekome koji se onda kasnije možda hoće ili možda neće brinuti, nego to moramo unutar nekakve zaklade, fondacije, kako se već to naziva. Kao trajni. Tako staviti, ali je to nekakvi moj mali doprinos nekakvoj kulturi ove zemlje. A što je specifičnost? Što ja ne skupljam hrvatsku umjetnost. Ja skupljam stranu umjetnost, evropsku umjetnost. I time pozicioniram Hrvatsku u taj nekakvi europski okvir. Naravno da pokažemo šta su radili u Beču, u Austriji, šta je radio. I ta umjetnost ima svoje konzumente. To je isto jako bitno. Znači, to nije nešto što ljude totalno ne zanima. I sad moraš zamisliti ovako. Ti dolaziš u Zagreb, znači institucije, muzeji, galerije, sve više i više turiste na neki način privlače. To je postala gotovo jedna privredna grana. Moramo prestati o tome razgovarati da je to nekakvi hir nekakvog kolekcionara, nego je to nešto što bi bilo dobro Zagrebu, jer ja nudim onu vrstu umjetnosti koja Njemcima, Austrijancima, Francuzima je poznata i on će vrlo rado onda doći. Mi kad smo otvorili na Gornjem gradu muzej, nas je prve godine posjetilo 28.000 ljudi. Što je gotovo na nivou bilo, ne znam, Muzeja za umjetnost i obrt. U Kulmerovoj palači to bilo. U Kulmerovoj palači. Međutim, ti danas jako teško možeš raditi nekakve velike stvari ako se politika, bar ti se ne nakloni ili otkloni. Meni se priklonila, a onda u nekom momentu izgubila interes na tome, pa se otklonila. I onda ostaneš sam. Ja ću ti reći jednu stvar samo. Ja sam u tom momentu iz nekakvih privatnih sredstava osiguravao 25.000 eura, me to koštalo mjesečno. To je jako puno. Di su još održavanje umjetnina, di su još kupovanje umjetnina. Mi smo, kad si privatna inicijativa, ti uvijek možeš nešto novo nabaviti, uvijek nešto dovući. Kad si državna institucija, ja recimo kupim više umjetnina, što je zgodno, nego svi hrvatski muzeji zajedno. Godišnje. Ja bi to čak rekao da kupim više umjetnina godišnje nego svi hrvatski muzeji u 10 godina. I sad razmisli o tom nekakvom efektu koji na neki način se nudi. Ali jako je teško to... Ajmo se nada da će doći netko s razumijevanjem. S ministricom treba pričati možda ponovo. Pričam ja i sa ministrima i sa svime, međutim jednostavno to nije u fokusu i moraš priču iznijeti sam. I ja sam toga svjestan i niti više ne čekam da to neko, ali činjenica je da u taj moj muzej kakav god da je bio, kogod je došao u državnu posjetu, svi predsjednici vlada, svi predsjednici država, sve nekakve okrunjene glave koje su dolazile u Hrvatsku, svi su dolazili u taj moj muzej. Svi su čuli da postoji i htjeli su ga vidjeti. Osim toga imaš jednu, mi nismo jako veliki. Ti ljudi valjda ne vole 5 sati se bauljati po velikim muzejima, tako da mi nudimo jednu I sad radim na tome da osiguram toj zbirci nekakvu budućnost. A u međuvremenu moramo voditi brigu kako se hranimo, rekli smo prvenstveno da se krećemo. Čemu ova poplava pekarnica? Ispada da je to nevjerojatno veliki biznis, što svi investiraju u njega. To je vrlo jeftino, znači svako se može priuštiti nešto i fino je. Znači, mislim, meni je teško proći kraj pekarnicu koja nešto fino miriši, a ne putem nešto... Ako postiš taj dan posebno. Na meni se vidi da meni baš ne ide ta preporuka. Kontrola šta jesti, tako da... Ali zanimljivo je,
To je više manje hrvatski fenomen. Nema nigdje toliko baš puno. Po Francuskoj ima nešto, ali opet ne prodaju toliko tih u biti snekova, što samo uzmeš u hodajući. Smrznuto lisnato tijesto nije toliko. Pojedeš tako da, ne znam, uništavamo se zdravlje i ono što ljudi vani jako dobro razumiju, ovdje ne razumiju. Znači, u Americi je većina bankrota uzrokovana troškovima liječenja. Znači, liječenje je skupo. Mi mislimo da je liječenje besplatno, ali nam država daje sve. Zato imamo razinu koliko možemo dobiti i zapravo ulaganjem u zdravlje jako dobro štedimo. Jer osim što ne moramo platiti liječenje, imamo veći broj produktivnih dana. Jer čovjek kad je bolestan niti ne zarađuje. Sad opet, ako se na državnoj plaća stiže radio, ne radio, to je dobro. Ali ako si privatnik koji mora zaraditi, onda kad si bolestan, jako dobro znaš da nisi zaradio. Tako da ja mislim da sve više i više ljudi i kod nas, a pogotovo u svijetu, razmišlja o tome, sve ranije počinju razmišljati, kako će ostati produktivni, kako neće otići u bankrot zbog nekakve bolesti, jer naše znanje se jako mijenja. Znači, mi smo nekad mislili, ne znam, tumor je slučajna mutacija. Nije. Većina tumora zapravo nisu mutacije. Tumori su bolesti imunog sustava, bolesti životnog stila. Debljina je veliki uzrok tumora. Trajne upale isto, ja pretpostavljam da trajne upale isto izazovu promjenu. Debljina uzrokuje trajnu upalu. Tako da, a mi baš hrvatski muškarci su najdeblji u Europi. Znači, mi imamo ovo tu što ne bi trebali imati, a moramo više vježbati, manje jesti. A za kraj još jedno praktično pitanje. Ja tvrdim, imam teoriju, pa se ne znam imate to temeljenje u praksi, da oni ljudi koji kažu nikad se nisam odmarao, da isto sebi rade štetu. Kao da to kad radiš dane, nisi jako Japanci žive, ja mislim, dulje nego drugi ili ne znam, ali oni isto imaju tu radnu etiku, ali ja smatram da bi trebalo uzeti taj odmor, barem 3 tjedna, do 4 tjedna. Tu ljudi nismo imali praksu da se isključe, malo napune baterije. Stvari su jako individualne. Znači, da moramo imati relaksaciju od fizičkog vježbanja, od intelektualnih napora, ali to može biti pola sata u mojoj sobi u kojoj uživam gledajući samo šta je oko mene, ili što ja kažem, šećem po svom vrtu i gledam kako mi rastu biljčice, uživam u tome. Možda to ne mora biti 3-4 tjedna, nekom možda treba više, nekom treba manje, ali definitivno relaksacija, meditacija, to može biti gledanje serije na Netflixu, ali ne sam, s nekim. Znači, ako imate tu, znači ako samo gledate televiziju ili nemate šta raditi, to je loše. Ali ako se s nekim s kojima je lijepo i zajedno gledate seriju, to isto može biti i družite se. Možete se držati sam za ruke dok gledate. Mislim, svejedno, ali dok imate tu pozitivnu socijalnu komponentu, interakciju, to je jako važno. Da, ja isto mislim da je ovo prenabrijano, ta nekakva floskula da mi moramo imati godišnji odmor i da moramo 4 tjedna samo ležat, ići na plažu, jest malo previše, nemamo ništa drugo ni zaraditi u tom momentu, da to treba smanjiti, a upotrebljavati ove taktičke poteze, odmore, kratko, već prema tome, ne znam čime se čovjek bavi, ali ovo nekako predugo ide u nekakvu kontra. Posebno kod starih ljudi, ti imaš taj dio da svi, recimo, koji su u nekakvoj penziji, pa imaju kuće na moru, oni tamo provode po 3-4 mjeseca. U jednoj atmosferi koja je užasno usporavajuća. On nema tamo nekakvih izazova, ali tako, šta ćeš? Imaš dan za danom u nekakvoj, ne treba ti toliko odmora, mislim, nisi došao, ne znam, ja sam imao neka tenis iz Roland Garrosa, pa mi treba stvarno da se 2 tjedna odmorim od toga. Tako da evo, tu sve predajem, evo što kaže doktor, to je i individualno malo, neko možda više, neko manje, ali trebalo bi to naći te nekakve male stvari koje te vesele i tu se onda odmoriti u jednom kraćem dijelu, a ne raspaliti to mjesec, 2. I univerzalni recept mjera u svemu, ne? I u vježbanju, i u hodanju, i u hrani, umjerenost u svemu. Ne? No što je najteže znati što je moja mjera. Da, što je moja mjera. Ono što je problem medicine danas, sve što znamo
znamo tako što uzmemo 1000 ljudi, nešto izmjerimo i uzmemo prosječnu vrijednost. Kažemo to je normalan čovjek. Takva osoba ne postoji. Znači ne postoji standardna osoba. Svi smo mi drugačiji i 10.000 koraka. Nekom je možda 10 previše. Nekom je možda 10 malo. Znači, moram uzeti vjerojatno i godine, ne neko sa i metabolizam 8, i sve, 10 banki, pa i genetiku. Znači, ali kažem, jako je teško znati mjeru. Zato je dobro imati nekakav pozitivan feedback i tu je to gdje ovaj naš test stvarno dobro se pozicionira, znači dati informaciju, vidi to što trenutno radiš je dobro ili to što radiš je loše. Imali smo recimo, jedan moj primjer. Znači, nagovorili su me Tim Spector, on je epidemiolog iz Londona, David Sinclair bavi se starenjem na Harvardu, njih dva su mi frendovi, oni su uzimali metformin, kaže, aj, zašto ti ne probaš uzimati metformin? Pitam mog frenda koji je dijabetolog, kaže, ma da, to ti nije loše, da ajde probaj. Pa ja probao kao metformin moj. Efekt na meni je bio 0. Znači, rekli, ok, idemo naći jednu pravu ozbiljnu studiju, našao sam u Španjolskoj jednog čovjeka koji se bavio, napravio takozvanu placebom kontroliranom studijom, znači daš čovjeku lijek, a ne znaš da li je lijek ili je placebo. I tamo smo vidjeli da je u čitavoj kohorti samo jedna osoba pozitivno reagirala na metformin, kod zdravih ljudi. Znači metformin, koji neki reklamiraju kao anti-aging drug, pomaže vrlo malom postotku ljudi. Naravno, ako se dijabetičar, onda je druga priča, ali kod zdravih ljudi. Tako da, sve to, od suplementacije nekakvih vitaminima, da, pomaže ako ti fali vitamina. Manje jedi, da, osim ako si već premršavi, manje jedeš. Naravno, ne vršić u anoreksiju. Neko treba jesti keto dijetu, dobro mu odgovara, neko drugi treba jesti high fiber dijetu, sa više vlakana, manje mesa, neki se kunu u vegansku prehranu, neki se kunu u ono nekako paleo dijetu, znači svi smo drugačiji. Moramo isprobavati, raditi istraživanja na sami sebi i shvatiti šta nama najbolje pomaže i kako se osjećamo I dobro. povremeno se provjeriti sa testom. Ja, ne nužno, ali jedan od mogućih znači, alata. Ja, dok se to ne može dobiti preko HZZO-a, ja neću reklamirati ovaj moj test, jer ne želim koristiti poziciju znanstvenika koji se bavi istraživanjem, kaže kupite ovo od mene. Nije nužno. Ko se to može priuštiti, ako vam par 100 eura ne znači puno u životu, da, to nije loša stvar. Ako ćete tih par 100 eura uložiti da zdravije jedete ili da idete u teretanu, bolje radite to nego da date meni tih par 100 eura. Ono što je dobro, mi u Hrvatskoj imamo jako puno zapravo projekata gdje ljudi besplatno mogu dobiti test. Znači imali smo 1000 ljudi koji su vježbali u nekoliko navrata, smo ih testirali. Imat ćemo još više takvih projekata, pa zapravo nije loše pratiti šta radimo i onda se eventualno uključiti u neke od tih priča gdje čovjek ne mora platiti taj test na kraju. A ja se nadam da bi čak možda do kraja godine u jednoj bolnici u Hrvatskoj će se možda moći na recept dobiti. Dotad pratimo vijesti kod jednog i kod drugog, imat ćemo informacije naći na blogu, a mi smo na kraju još jedne špice, mogli bi još dugo, vrijeme smo lijepo potrošili, ono planirano, dodatno. Ja vas još jednom pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal, gledajte nas, postavljajte pitanja, pišite, predložite i neke druge goste koji bi želeli vidjeti u podcastu, gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.